PJ Alin Sonoring Grade 7. Nagpasalamat ko sa nag-sponsor na ning bag o mga school supplies. Dako kayo ni tabang sa akong pamilya. Nalipay kayo ko, nakadawat ko niini. Ako si Blake, usa ka estudyante na nalit pag-eskwela. Ang ako ay edad 11, pero grade 4 pa ko. Naglisod akong pamilya ug pa-eskwela nako, maoning nalit ko pag-eskwela. Pero salamat sa Ginoo kay naka-eskwela ko ug napasalamat ko, nakadawat ko og bag-o na bag, school supply ug uniform. Salamat kayo sa tanan. Dako kay kong pasalamat nga naay nang sponsor sa mga bata diri, labi na sad sa akong apo nga late sa pag-eskwela tungod adtong pandemic nga nahitabo nga wala kasud sa eskwelahan tungod sa kalisod sad sa panahon. Salamat kayo sa bag, og envelope, sa t-shirt, og sa pajama, og sa chanilas, og sa school supplies. Nalipay jud ko kay nakadawat ko niini. I will do my best nga mahuman og skwelang uban sa tabog sa Ginoo. Thank you so much, KLM Ministry. Bye! Ako si Carol, 19 years old. Tungod sa barkada, nalit ko pag-eskwela. Instead na mag-college na unta ko karon, pero grade 12 pa ko. Pero salamat sa Ginoo nga ipadayon ko sa pag-eskwela. Karon gibag ko sa Ginoo ang akong kasing-kasing, giwala sa Ginoo ang akong barkada, naka-probinsya nga dili ko mag-eskwela. Karon desidido nako nga mohuman sa pag-eskwela. Kaya ganahan ka makatabang sa akong pamilya. Nga makita nila nga mahuman ko pag-eskwela. Nag-ampo ko karon nga naay mo tabang nako. Salamat kayo sa mga nag-sponsor sa KLM Ministry. Daghan salamat.